Ćao. Ti sad snimaš. Sve. Sad mi reci mi šta ti odgovara. Znači. Ajde, pusti da vidimo sad sam. Je li ovo okej? Šta si rekla, od kad si ovde? Od novembra 2023. Ja sam jako srećna, mislim, ja nikada nisam bila kao, znaš, kao kad kažu studijska umetnica, nikada nisam imala tu privilegiju prostora. Mislim da prostor zapravo jeste bitan. Naprimjer, imam ja želje da se bavim i drugim medijima, da radim veoma materijalne stvari, pokazuju izgleda radove na terasi, to će ti biti zanimljivo, jer smo se za malo svi pogušili, ja i mačke kad smo radili. Jer nema prostor za to. Ovo je bilo već izloženo u Čačku na prolećnim analima. Znači ja obožavam da tražim stare fotografije na buvljacima i volim da ih obrađujem sa bojama. Sad postoji neka tehnika koju sam ja sad kobajagi izmislila za to. Taj projekat se zove Iz babinih usta ili Shit my grandmother says. Više se tiče transgeneracijske traume i određenog rečnika. To nisu samo fraze koje moja samo baka koristi, to su već fraze koje se koriste u narodu, koji se pogotovo tiču ženskog iskustva. Ne znam, futofutna, ne znam. I sve te neke fraze, znači nemoj ti meni nju i nje, ti ne priče kod ja, ne znam. To su sve fraze koje su stvarno zastrašujuće, pogotovo kada ih staviš ovako u neki kontekst. Burnout je bio moj rad iz 2022. godine. Taj master na Likovnoj akademiji je bio inače moj drugi master po redu. Sam sve vreme radila full time, 500 projekata sa strane, radiš na svojoj umetničkoj praksi, završaš master. Ja sam doživjela burnout recimo neke 2 godine pre toga i to je bilo jedno od najzastrašujućih iskustava mog života. Mislim, najviše sam ga prepoznavala kod žena. I ljudi su imali nekad zamerke, zašto samo žene? Zato što je to kontekst javnog prostora i zato što ženama nije dozvoljeno u kontekstu javnog prostora da iskazuju određene emocije, isto kao što muškarcima nije naravno dozvoljeno da iskazuju neke druge emocije. Kao kako ćeš da nađeš 100 žena koje vrište. Napravila sam open call, ceo tekst kao mali manifest zašto to radim i okačila sam ga tada na sajtu Blakodera, to jest oni su mi ustupili prostor i se slala sam i fakultetima, onda sam slala Autonomnom ženskom centru, BFM-u i policiji sam prijavila naravno javno okupljanje i tako dalje. Za neka 3-4 dana pred performans jednom telefon pregrejava se od propuštenih poziva, poruka i tako dalje. Glumica Milena Vasić šerovala na svom profilu i odjednom, znači u roku od dana sa 48 prijava stižemo na 256 i odjednom te zovu apsolutno svi mediji koji postoje u ovoj zemlji. Na kraju je bilo preko 100 žena, na primjer, koje su se prijavile. Ali taj medijski pritisak, to se meša u sam rad, ne možete ulaziti u polje performansa. Drugo, imaš odgovornost prema tim ljudima. Da, nekako osjećaš veoma zaštitnički odnos. Jesam i prvo, znači, bila sam zabrinuta jer se stvorila medijska hajka. Gigi, dođi, pusti intervju da se desi. Neke žene su odustale na licu mesta jer je to bukvalno bio zid kamera. Jedna žena na kraju stavila masku jer nije željela da je muž prepozna. Znači, to je bilo, naći se u centru svega toga, jer, mislim, vrište faktički u tebe. Ne mogu da opišem to stanje. Mislim sam na 3. lokaciji pala, jer suviše je bilo intenzivno za mene. Mislim da je meni recimo u naredna 2-3 dana stiglo neki 20-ak pretnji smrću koje su bile zastrašujuće. Tipa neke radikalne grupe sa grbovima, sa zastavama. Trenutka takvu vrstu performansa iznala nisam ovdje. Ti mi reci, hoćeš li sada kafu ili... Ovaj tarot zid je jako bitan, mislim. Fotogeničan je dosta. Fotogeničan je, ali to, mislim, meni znači kao meni, jer pokažu ti svoje tarot špilove. Inače skupljam tarot karte, inače se profesionalno bavim i tarotom. To, koliko znaš, imam i svoju kao TV emisiju koja se zove Vino tarota. Mislim, bavim se tarotom već 12 godina i ja sam napravila ceo tarot špil. Sad ću prvo ti pokažem za Suzovaču. Suzovače je bila moja samostalna izložba u Galeriji
galeriji Monolog i isto u remontu, maltene u isto vrijeme, jer sam bila finalistkinja za Mangelos nagradu. Jer mene sa ovom izložbom zanimao opet jedan društveni konstrukt koji je kafana, koji faktički nestaje pred našim očima. Ja sam pravila, inače ovo je jedna preostala boca, imala sam 4, napravila sam rakiju svojih suza i postoji 3 vrste suza, mislim ovo su sve emotivne. Emotivne suze imaju dodatne proteine. One su gušće po svom sastavu da bi ti sporije klizile niz lice. Meni su u hemijskom institutu pri matematičkom fakultetu su mi pomogli ovo. Meni je bila zanimljiva kafana koja je apsolutno transgresivni prostor gde se sve prašta, svi smo jedno. Ja sam napravila kafanski tarot, znake su jasne. Šaban je mesec. Znači, mislim sada što sam tela, o čemu sam nekada snila, mislim, to sada možda deluje kao veoma smiješno, ali sve te poruke ili sve te pesme su veoma emotivne i nekao govor onome zapravo što ti poručuje ta određena karta. Od kad sam se rodila, igra me je vodila. Sunce je apsolutno konotacija radosti, igre, dečije naivnosti, dečije sreće. Mislim da ti je bitno kristale sve da snimiš. Kad sam bila u Moskvi prošle godine na toj rezidenciji, ja sam kao smislila svoj kristal i napravila cijelu liniju proizvoda od njega. Mislim, to je lažni kristal, se zove Laborite. Ovaj proizvod je od njega, pa smo pravili za naš kao Reiki wand, pendulum. A čekaj, kako napraviš svoj sopstveni kristal? Pa, on ne postoji, to je brand. Mislim, napravili smo sa smolom sve ovo. Ja sam napravila kao luksuzni high-end korporativni brand, cijelu reklamu tog brenda. Prvo napravila sam lik, kao šta bi se desilo kad bi neko, ne znam, povezao Gwyneth Paltrow i Isusa, razumiješ, u jednoj osobi. Da budeš produhovljen u ovom dobu. Jer korporacije jesu naša nova religija. Samo sam htjela da izađemo napolje, to mi je najviše značilo za umetnički proces. Ceo idejni proces mog umetničkog stvaranja se razvija na ulici. Bitno da ima drveća, znaš, kao I'm thinking about today how beautiful trees are. Nije ni slučajno to što sam dosta radova izvodila u kontekstu javnih prostora. Tako da, evo, trenutno ako me nešto, kao ne mogu ti kažem ništa mnogo dubokoumnije o svojoj umetničkoj praksi, sem da mi ovo apsolutno najviše znači. Znači, ovo je jedna meditacija u pokretu i za mene je kao taj prostor šetnje apsolutno onako najveća sloboda. Za stvaraoce bi samo rekla, mislim da je najbitnija, iskreno, znači najbitniji aspekt gotovo kako pričamo o kontekstu naše sredine, možda malo šire, ne samo Srbije, rezilijentnost. Ozbiljno, znači to je samo ne odustajati. Ozbiljno ostanite radoznali, ljubav prema umetnosti, ljubav prema životu.